chinelas niya, oh. Cha-charge ni kulit yung chinelas niya, oh. Cha-charge niya, oh. Di battery daw yan. Cha-charge niya daw niya. Cha-charge mo ba dyan? Okay na. Saksak na daw ni kulit yung chinelas niya, oh. Cha-charge niya, oh. Ano na? Full charge na ba? Yes. Full charge na ba ang chinelas niya? Thank you. Daw. Full charge na daw, Lods. Full charge na daw. Full charge na. Hindi naman daw isa. Okay na. Okay na? Thank you. Thank you na daw. Oh. Bye. Oh, bye-bye na dito nila niya. Lalarga na. Bye. Cha-charge na naman daw. Oh. Cha-charge daw. Nagka-connect na doon. Oh. Cha-charge na daw. Oh. Di na. Charge pa yan? Ano yan? May charge mo?